Mag-update ko ha, 120 oh, laki Ma'am Marcel oh. Yan, ayan na sir oh. Terno. Ayan, terno, mahaba. 120. Yan. Ito naman 140 oh, terno. Yeah, 140 oh. Ito naman legging 65. Ito naman 130 terno. Ito 100. 100. Ito naman 60. Ini pila ni sagang? 110 oh, 110 oh. Unsay tawag na gang? Ito. Kordo ano to? Butter Butter Pants 297. 95 pala. 95. 110 lang yan. Ito? Ay, 95. 95 to isa. 95. 95. Ito naman 80 oh. 80 lang 80. Ito naman 60. Yan, 60 lang ang kung sale yan oh. Morning gam, daghang bag-o lagi ron. Kani bag-o na sa 55 oh. Bagong dating na yun. 55, 65, 65. Kani batunis na, ganda na batunis oh. 60. Yan. Labubo. Labubo oh. 60 labubo yan. 60 oh. 60 lang, 60. Yan, 60 lang. Ta 50, 50. 50. 40, 55, 60. Ayan, 65 lang. Yan, 60, sando. Dalawa yan eh. Ay, 60 no? Kung saan man haslip? Cover up? Ang ganda nito oh. 60 lang oh, cover up. Ganito lang bagong paligo no? Ay! Bilang kaya yung ano nito. Ganda yung pag matulog no? Walang init. Lalo na ngayon summer ah. Ganda to summer oh. Oh, sa sinta lang mahaba yan oh. Yan, 60 lang mahaba oh. Yan. Meron na silang iba-ibang kulay oh. May pula. Yan. Yan, pati na yung sinuot mo. May ista kami yun ha. Meron din. Polka dots. Polka dots. Magkano yan do? Ano do? Yan, 65 lang to guys. 65. Saan mo na? Waffle t-shirt. Waffle t-shirt. Yan, bukag, Ah, bukag. waffle t-shirt guys oh. Oh, 65 ba lang, waffle t-shirt. 65. Baga madam. Baga kayo? Kaning si baba 100. 100. 120. Yan. 95. Jacket. Jacket. 140. Gamit sa ano ni, nagumanog tag-init. Tag-ulan na sad. Ito 100. 120. 120 din. Ibang kulay oh. Jacket. Ito 95. Oh, may 95 no? Ito 95 oh. Kani pila ni isang short daw? Yan, 55 55. shirt oh, shirt 55. Ayan, may ibang kulay oh. Kani po, mura gapon? 55. Corduroy niya. Corduroy. Ha? 60. 60 ang corduroy. Ito corduroy to eh. Ito 130 oh, t-shirt. 120, don't hit. 55.
120. Talo. Morning! Mag-update ko gang ha? 70 oh. 70 lang. 120. 120. 60. 40, 50. Depende size. 65. 65. Yan, dito lang yan nila kay Ma'am Marcel. Mabili mga kaya. Yan, mga kaibigan. 65 lang ang short. Thank you kayo. Salamat kayo sa subscriber. Ayan, 55 lang oh. Wholesale oh. 50. 55. 50. Ayan, nandyan oh. May rose pa oh. Lo, thank you dong ah. Salamat daw. Salamat day. May short pa or? Ay, may short pa ito. Ito, 90 lang oh, 90. Ito, magkano to Dan? Ito, 120. 120 yan. For the royal. For the way. 65 short. 65. Mag-order na siguro. Magtawag na sa'yo mamaya. 90. 90 lang ang short. 4 pack. 4 packet ko na to. Ganda oh. Meron ding 130 ba sa ilalim? Ha? Ah, sa hanger lang yan? 90 talaga. Oh, 90 talaga to. 90. Sorry, 90 talaga. 90 talaga yan sa 90. Yan. Yan, 90. So, 100. 100. Sada guys. Pesinta. Ito 100 lang oh. Ganda oh. Ito 80. Ha? Kani magkano dito gang? 55. Ang isa. 55 na isa. Hello. Katawa sa daon sa mana. Wala ba? Kani 55 na nay price oh. Magkano to kana nay price? Di ka na mangutana na ba? 90. 55. Ayan. Dagan lagi tao ron nga no. Dagan tao nga 90 pa rin oh. Ito yung 90. Oh, ito yung 90. Ayan, 90 oh, 90. Maraming pera. Hala nalaglag. Maraming pera. Ito magkano to? 55 lang. 55 lang. Ito 65 no? Taas 65. Yan, 65 lang. Ito naman 55, medyo malito konti. 55 pang 60. Ito 55 din no. Ayun, sabi. So, ito naman 70. Dapat nga short no, 70 no. Ito 75. 75. Kanigang, magkano to gang? 75 din? Ito, kano to? 50? 50 no? Anong tawag? 50. 65 malaki. 50 maliit. Do, thank you ha. Sige, salamat. Bye guys. Shout out guys. Bye guys. Shout out guys sa RTW guys sa Marcel. Ano to? Marcel. RTW shop. Ayan. Marcel guys. RTW shop. Sige, salamat. Thank you. Bye bye. Wala ko